مختصر mi pala nojim asiata mi tizala bushi ndazangu bushi babangu mzajula tsanga tijamu Comores à l'âge de 4 ans tikaulelwa ni kokwa hangu zaju jusqu'à l'âge de 15 ans tikashati le faransa kabla raja njia mwa omnufuhe mahadisatu ikan kerim dunga babi izuka ndio mwana mshwatu yafanyao ngere dunge baje nanyi Sous des clairières, pas de quoi en faire, plein de secours, il y a des odeurs de menthe et des cheminées, et des feux dedans, il y a des jours et des nuits lentes, et des soirs absentes, banalement. Et loin de tout, loin de moi, c'est là que tu te sens chez toi, de là que tu pars, où tu reviens chaque fois, et où tout finira. Il y a des enfants et grands-mères, petite église et un grand café, il y a au fond du cimetière des joies, des misères et du temps passé, il y a une petite école et des bancs de bois, tout comme autrefois, il y a des images qui collent au bout de tes doigts et ton cœur qui bat. Loin de tout. Ok, madame Swatu, ngari wana mbabi hama lila guli la shimanga. Ye ma ezelo ko la shila hindi shi ila machine hindi ni. La machine kufanya kufanya juu ya mwa. Juu ya mwa si hono Comores ya kagudi wandu ufanya wandu renga miwa wati yafanya njizi. Shasi sisi namna wana bala ngari wana mtamu mwa machine ida mfanya njizi. Ye efikira yinu ufanya yukana machine ida bado jahunu jaha ndo wende. Efikira ila comme yuka Faransa tipashia ranzi hali. Ça fait plus de 30 ans dans la Pachia. À la fin du voyage, je suis à la Réunion, Madagascar, les chiens arabes. À la fin, tu on est machine. Là, souvent, on est machine. À la fin, étant donné que tu pas chez Hale, tu as mon bon monde de Jerry, tu as un Jen Kenti. À la fin, tu as un bahinu. Il dit que tu existes un Comores. À la fin, tu fais tu on est à machine là. Donc, tu as une machine là, je le fais justement étant donné que quand ils ont gazé. On sukaya ou décider ou kaya ou Faransa ou je ou Comores ou do fanya hazin ou je tsange mbabi harmo dizo omsango Comores hundi Comores kubalie machine ye izongo sikanyango shinda wandise projet zilongo kazi kanyango mais tout d'abord, je remercie Mangwa Ibrahim. C'est grâce à lui que Zelongo vraiment a suivi. Parce qu'il nous soutenait, il nous aidait à Tabjoka au Chida. C'était pas facile. Hein, parce que
déjà rien que hotsahe miwa au début kasijaka nyangu parce que wanuka jazoea ukawaluhuza miwa jaushe miwa bien sûr kwa tufanye lenjizi wende wa vurele guli wa fanye lenjizi kajakana faida tena juste on pue wale tu bai alafu début on dona hama ila mafiti kandi ngatsahe miwa ndo bo voilà kabla rajanji namna ziazi zikawa ngazinzohendele harma e entreprise hali shando dum jonose sabarzini ye ho ebanu makansi nobanu mfanyezi hazi ye wala mitwala mafanya au mtoka ujabanu wando banu matuba hunda voilà et handani kanzanda mwa le côté à la mer ya wako la mer kajonda place alafu wala ndo arofanya ziko telecom alors washila marahaba ndo wali permettre kansi bala handani c'était pas facile à trouver la place wewe mwanamshi mkomor garbi rambua ukaya unukomorera bahaye martaba rahanga bo ye wango hongalia ujeka wewe mwanamshi mkomor ya kafaransa ya haja ya jaufanyo hazi hamada yida ukaya nguhuzo funga boshindoni harma machine tayida ye wewe uhona mango hongalia namnaje au début c'était pas facile chabomiti ngabna habitude parce que mimi faransa et hazi yangu mifanya ushindoni hamande kelira donc abose la mami shinga sona shonji fanya zushidoni donc mimi keja kauni keja ntabi sha bo ndo ka urongo haku ndo ka honteshea wasangwa birawa nangala na ndo la faransa ya doje kanti uzaji vole vole bo koja kahelewa donc tikawaelewa nja kana problème nja kana vexation parce que mimi tiono kaya wo ils ont pas l'habitude parce que on komore ngamono kaya harmoana washe à part wahuza ushindonize ndrovi nende kabati mwanamshe uko shinda ajira leja fanya amendizo nafanya parce que wongo na haya comme de la dimo paquet pareni ya de donc que je ne dérange pas yaba hango noma kulio sauke ufanya kiasi ya miezi mingi harma yazini ngona ila mwangalio wala wana washia wangu wajibu wakanyo ubadiliha yaba aunguza ngozona namnaje basenga mwono ngizo different basando contraire ngwajao wahadisi ngwajibi wao kwa nambia ukangwa jibi wawe zango nifanyao donc ngazina encourager en plus bon même encourager ni tirenge ndinuka njeni fanye j'ai décidé njeni fanye donc quand on décourage quand bon j'ai décidé de le faire shaba sa ngwajibi wao ngwajao hawinji franchement ngami fier je suis fier et zango nifanyao zinu ngamjibi wa safi surtout que idetikaniyo nzelo kama nifanye mbahindu ohatu mbahindu jo atuparo fanyiwa kwa alafu tija tifanya et je suis arrivé grâce à mtu mahangu Ali Ibrahim parce que ngeje kana Ibrahim tsamena kaje shina nende hula rume projet ino et c'est grâce à lui je remercie beaucoup na shida na arrivé et avec fierté vraiment ngamjibi wa safi pia narambe babi pando ya kazi hiyo hazi ngibidio nganyina machine ibido mba hunde miwa yaje ilutilo bahari yetwanjizi wandofa ye miwa yenunga mu ikanyi nyangu parse miwa yenu ye inga mi parso ba ndali miwa au début que c'était pas facile à trouver cha grâce à mzee wangu tu mzahani 2 les akauri on ne sait chemin au parse miwa déjà ils vont dire rali sa roule miwa zahani 2 unkazi vuni mbangani amamvu bahani tunzu vraiment miwa ngarunda minji safi même en ce moment anga se déborder parce que rihulu shiunga unkazi cha shunga shu lokalu mamvuni che shunga shu anza shitimizi cha tellement de demande ngas jozinji on est débordé parce que on doit turirihiza ukayanonga nzuri bali ngabo wati ngo yipoje ivuriza wahaziju donc ngo jishudo le Zimbabwe go dio tsanyi sanganya na mitwala ya ukahemi ye muhaja ngarjoka hunu komoremi wambe sen hari ono mayibunguza harimo ho walo hayo kaya wondu wenjuka tufanya maguli na ubuza mwajao yebabo ihazia nyandisa ngo bandu warenga ze fikra ni wandiso wademi waidi wajado mulizana wandu pia rahulemi wani nao
Watsopuemiwa en même temps wala. Opuemiwa en même temps wala. Alors donc si ngarombom kakana unda problème yango parce qu'on doit aussi garantir c'est quand on va continuer à aller miwa tabanisa ngabo esaliso huwa bientôt ngajo kamematena donc kana problème armeniwa hii. Ngarjoka yamandisa hazi hanyu yinu au na société hanyu yinu banushi karbuna volo na Kumar Telecom na endeni na bahanu simple tranquille yenganyina fikira zo bwa mala ni hasaya au rahaka sisi ngasina fikira za bwa mala hasaya amaze kote pia Caltex la BIC normalement ko kartala yo pia ngasina garombo mnguri ribuwe za satena même en ce moment banu ngamombo mungu ni pacheti halevanu apa mondende na tsaya pare za satena jo kankura hana ila jo permette de faire l'ongozi ndi parce que ndingi obanu pour ngi banu ka comment il y a pas que le canne à sucre comment ngabo l'ongozi ndi ngabo zende zitihao zitsungamana mapopo aí bonubo konoko izo pièces là zofanywa jus fene c'est la pièce zofanywa à la fois yone namboka c'est bien dommage que les fruits au piangazi rantwa ozi zimenye atalefen fruits à pain la tena ufanywa zifrape gazimenya ukachunde za conservewa wanukwa tushinde wa hundra indini ya conserver les fruits au pia donc singa rombo mungu nela ta pareil en plus zijeshinde rifanye za ngozo pia parce que nga mono wono labo andungwa lao mango ila embe jus de papa zila pia zila les fruits longs nangizona angoza za shimi buhari zona za shimi buhari ne yongerka si sirishindi balaza par kana za pareil ridifanye liabo kana kana za shimi buhari shabala zile produits la pia shilazi conserve ngwatia produit buhari et produit ikanga to ila nature ila nature donc ngarongo mungu rendera bihundra appareil za salsa appareil za sa je jodo ramasser ces fruits au pia abo harma karteli wando abo kamunga mangeza abo ngamrega wando hazini wafanye wenda ila kao serikali wa Tanzania au wajanza zitabu za onahazi zilawe nokabo wewe ujana ndongo za nyumeni kana walaomba walao ndo wachukua zizoe chatsana ngoto chômage ngondo hazini ngamto chômage depuis Nandisa on doit dire là déjà ils sont pas mal à la fin en plus j'ai eu la chance de un groupe bien costaud alhamdulillah ngo nejiti hali ngwa ngalfanyi hazi ngalomba orenge wandu wasatena bien sûr à moi point de vente pia et un peu Dieu permettait to chômage parce qu'il y a beaucoup de chômage quand même comme barambi inu majiamwa inu se faida mda no ma gajoko na sukari ngira faida ndeni ya rahana rasijundaje c'est faida jus de canne à sucre déjà inu yo nettoyer dame yo rosser dame surtout encore quand il a déjà il est au niveau récent et dame quand on rengo jus là yo nettoyer dame yo nettoyer ses reins quand on a problème à estomac déjà même quand on a problème de waroho palpitation zila problème de vue et problème de vue un exemple à moi mimi on peut wanjua au ranziale mimi njaka mitiju yejon baki jaban katina lunettes quand dinaja komori banalise je kana sukrino je porte plus de lunettes ça fait 4 mois et demi je porte des lunettes je peux voir de loin de près je peux lire tenir batina odoro hamatsozi ala alhamdulillah andina alise je quand je porte plus de lunettes et c'est le problème il y a un problème de vue avant ça Joe Kirukaya Mimi il fallait kelio ça peut pas être peut-être tout le monde mais au moins chaque de namboka et comme on a dungere dala bien sûr ganza au moins se jaurenge jua urenge na vera mzima ba njapona ganzao ou urenge souvent mais c'est pas urenge na vera waju ikari abo sa wonu no nanzo continue parce que je nous même on alone wa de sukari quand c'est un problème ils peuvent prendre de canne à sucre et mimi wami ngamina wandu wa haja kwa haziju wa milo wa pula ni madokteur wa milo wa jwa rengeju de canne à sucre ujir kenga wandu wararwa wanaume waja au bout d'une semaine wareje wajani féliciter ukaya wa wona wa de wakanu halafu ils sont là tout le temps donc angari mramboka ya inu juyamwa ngiona utabibu tsuhuzole sabo utabibu natoka hali hunu masiwani
mra kam dum hozi wana nestoma mramlo kaya la mumwa awindi mbabe ndo kujua shabati yo joro nesakaya wanumru na majia mujamwa ya fanywa halila angetoa mbade zinjinge hosao abofikira kumurika kwa jeka helewa izabarzino ababa hosawa zirambuka ya ihazwa janio nazo sinutuka mujibi wakangu no majia jibao shatsana woto bibu Tatizo zana na problème d'uriner. Et ça aide beaucoup, nous vraiment sur dialyse ou un jus de canne à sucre, vraiment ça aide beaucoup. On a déjà ça, zinji quoi. Yo janza na sohandika janza mbie onduka ngo Faransa mfano kwa kama mwanamshe mkomorika ujo decide ujo fanya hazita ile hazikao umando nyengo kwa jika wana maende yo janza wambio wanashowa kwa kwa tusubitio haja mbasi kwa warambe simba sio janza wambie hili Je dis à Biwana Malo France parce que Wenjini Wajuao, car ils aimeraient bien Wajuhanza Waji, comme Chambam Johamba, nous sommes des faits tout cas, on a parce que sur le France, franchement, Kabatim ou Jojabani Abengo Nohaya, Himondiania Fanyas. Ça simplement, vous avez fait tout cas, il faut que Nicolas m'appelle ça, Menji. Non, t'as pas besoin que la m'appelle ça, Menji. Car j'ai fait un projet comment, il y a plein de choses à faire. Mimi déjà projet en c'était dans le 4 000 €. Là, j'ai acheté des panneaux solaires. Avant, c'est appareil, quand tu es dans le courant, j'ai un panneau solaire. Donc, je suis gagnante parce que les lits jouent donc 4 000 €, bon, c'est pas un investissement quoi, ça là quoi. Donc, on a un France, on a tiré, on a dit, il y a un cas parce qu'il y a plein de choses. La bongo zindi za fanya comme rival. Américain m'a bien nos effusions, ben il suffit pas qu'il arrive l'ami ben il fanye. On doit wajua fanye za sana za ça, il y a plein de choses à faire. Donc on va tirer au rouge parce que comment il y a tout quoi. Garonoka harmai ni reportage rauna bala ezejo uzao ngabo ezeji ngabo mdumu mona mtiji yenyi yishinda mundu wandu ngabi harmo siko bengo yo yesu alaika woloti sinangoji. C'est pas facile quoi, mais franchement je suis dans l'année à peu près. Mais bon, on a du monde quand même, hein, parce que Handani, on doit quand même pas bien, parce qu'on dit bien sûr quand j'ai Dieu produit, après ça Dieu produit, alhamdulillah, au début c'est na Vérantinti 200, 300, 400. À la fois, Handani, quand commence même à 100 francs, 50 francs, 100 francs, on doit 2 heures par vie, c'était pas facile, hein, parce qu'on ne gagne rien. Après, alhamdulillah, il y a du monde qui vient, qui achète, et même en bouteille. Après ça, c'est plus de gens qui achètent en bouteille qu'en verre. C'est-à-dire que le malahoni, parce qu'il a tombé, qu'il y a le massafarini, ils peuvent acheter Wahulao. Et juino ya mwa kamba ihulu balendo mijini miarmo mijinze nambo ketsu menya kama mikajeta harmo frigo ou ah non, il faut quand même autant mon frigo quand ça va sur le mjini chaque différence locale au numoroni et comme dunge numoroni ndonga ngubalio jus sangolamba glace mbab de la frigo c'est pas un problème chaque wando masafarini quand tu fais la glace hat ngafanya pure ça il est rohawar me machine wabalie c'est là on doit tomber frigo et quand on garde ta hal ou tu au congélateur il rende hebwe il après ou tu aussi ou décongeler ou le garder et indinia hal que tu mets et hazinungo wewe mamshatu ufikiri kama senga ngeshido unike kutia ho yosiku bon alhamdulillah ouais alhamdulillah je gagne un peu pour vivre bien sûr il y a mimi nakauta mimi jikauta oka nous doit pesa menji taila chandela je dois en toujours mimi tika toilette kanda ni aider entia soit ni aider pas donner de l'argent aider on doit buhe mato wajuka il y a pas que wenda faranta na chaunu hatu ngasina ngozi nji surtout mes produits locaux mais nous on a des bons produits locaux alors parce qu'ils valorisent les produits locaux. C'est surtout ça. J'ai gagné beaucoup d'argent. Wenji wa leo Faransa huja wafanyazi jizo ukana harara yokaya bisi ngo tabishio harmandu makartasi harmandu hezo biro no siha yezero zo zuhundo ou Mimi au début c'était pas facile parce que
Au début, tu dis, tu en endroit, la tabouza, moi, j'ai fait pareil. Chamimi, Ntwabili, bien sûr, étant donné que je suis mahala ou fanyu hazi, obligé de demander autorisation. Ça va quand non. Tu poses la tabouza en goût, la mairie, tu fais une demande, il y a autorisation, tu papiers, tu déposes. Après, tu nous donnes la difficulté en dernier. Le lendemain, je viens, je pose l'appareil. Si j'ai l'appareil, il disparaît. Ça me dit, ah, elle est rédigée, il va lui dans la mairie. Tu récupères la mairie, bon, on explique, bon, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de problème, tu continues les démarches, alhamdulillah, tu as une cause d'autorisation pire. Moi, j'ai toutes mes autorisations, les placer. Normalement, chaque si bon, comme télécom, on déplace comme télécom, parce que la mairie raha kwa jashida huda bahano ne chao ni vwe pande hiyo watike na harara walukango jikoja tabishiwa no quand on fait ces papiers en règle quoi ça pas problème et c'est tout à fait normal yo shukran kuba ukaya komorwede ukaya banu ndinsi hatu ni mrabalie mnagwe mbali ya oi nagwe kangu fa yondo kama mimi sirobati yobera mbabira mwa yabo nyono itengo lijao hata tsiparo jabo tsetsondo Parce que comme je l'ai fait, je vais timu 20 abahimdu gutsamba ngarushukuri au handani sha kabla raja timizo mpango hatu ndazinu ubanudi yonga bo kawajawa ho ngabo ye kan mvonge nyao kan ndini fanyaje kan mvonge nyao singa sina parasol zinji ko bois parce que le problème de casse c'est kana ujwa wa hanyu baba parce que la parking ya comme télécom. Donc, quand on a dû permettre, on a une nyumba. Chaque nyumba est circali ou mangeant ou occupé. Et s'ils peuvent aider, ou aller en place, ma bahanu, ou aller nyumba haturi kaze, ils ont kanjema. Donc, il y a un chava la canal de kaza. Donc, ils vont gagner un gartabi homba bien sûr, parce que c'est parasol qui touche les a couvrir pire. Chava, on fait avec les moyens qu'on a, quoi. Ebana mniwayo tujiba sawa ngatoka yarma miwa moparo tijemba ngabo mwamkudu ngabo yenyi nyitumira mihimelange au nyifanya mzima au zinogozoka miwayo kaijibi sawa ala fois miwa boye madinayo des fois moi j'arrive pas à retenir non ça ngabo wanyikudu qui est plus bien sucré. Il y a la couleur ni bien sûr la couleur marron, il y a vert qui est clair, vert, clair, il y a un peu marron, pas tout à fait marron. Il a une gueule gouyahay, amanda basa, ben c'est pas wakati wa haku moi, mais quand même on trouve des cannes à sucre bien sucrés. Donc il y a bonne na hansi kabati amadeli ilangilangi bolo super na moi super. Ah si, mais bon, indindo kaya est pris sawa. Kaltsula kaya unu kaungola supérieur ou moins supérieur et à le prix non. À la fois donc on est obligé de faire toujours au même prix parce que kaltsula chasse, ils ont pas le même goût, ça, on achète au même prix. Marhaba menji mwanamsho hatu nojimba siata cha nonjiba exotique yani odemna société mfanya Odi hondo msade ka ora die komor wa ujao uri ono seju ya mwa ka umarka nuo rangwale ka jeka ujana na ufanya ko tsiguri na unajao nuko mshukuri yao karombe wenye mdukao ngena ujizi au haba ngujumba ndongo au won hamada zinu la tsira huja ba ikomarinyo banu timbule mihono bajum tsari mjue niwe jone saison juao maraba menji darjo hona na harmon pangwasa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ngasimamisha nanyi harima shepindi sha diasporama ipindikao shandaliwa ili shi balie mafuvikao wanaokomo walobonze waraliyewe Komoro. Usini hasidi, si
sina makosa niliyofanya, bali minaona umekasirika. Shauri yako, shauri yako, ni shauri yako bwana. Shauri yako, ni shauri yako, ni shauri yako bwana. Wacha kelele zako bwana wewe, wacha maneno yako, wacha fujo lako bwana. Wana wanaimba, wacha kelele zako, wacha maneno yako, wacha fujo lako bwana. Wana wanaimba, wana wanaimba. Umeshacheza ngoma yako na sasa naimba mtindo wangu. Sija kusumbua, nimeshangilia baba. Sina deni nawe, usinisumbue. Sina deni nawe bwana, sina deni nawe, usinisumbue. Sina deni nawe bwana. Wacha kelele zako, wacha maneno yako, wacha fujo lako bwana. Wana wanaimba, wacha kelele zako, wacha maneno yako, wacha fujo lako bwana. Wana wanaimba, bahati zetu, ni bahati zetu, ni bahati zetu jamba. Bahati zetu, ni bahati zetu, ni bahati zetu jamba. Haya zewe na yasisha ngiro bani. Emadepite ngo bani. Emakadre boba, emashofera boba, hata wala wamisiki. Kamraba ingine kimanga. Mapike. Warenge fukuwezi. Kweli kazi na nyongo, njema kazi wole. Njema kazi wole. Kazi wole. Kazi wole. Wazona na zambi. Unikaba hulina kaya, unituwa koina baya. Ijizinga manya manga na kaya. Sanda niji fahari tegani. Omaru mani kaze bangweni. Swafi ya handani keti home sirini. So wafanya unitowa homa regani. Panute Ntuelewa Panute Ntuelewa Tomba haone mjewa ni sasana Soma panati mparodi wazaliva Liba 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 Sabana Fernando lazibwa tarangu minalola Masikini mali za sangamani Adi tukuli hula dingoni Imahaba ya bahikayati Walahi bila Uhada zingo kwa umru hom Olani
ulolasha njata ujua nataka ulipe hadi Vicenti sasa hivi sikutaki ukipanda boti nitakufuata na jeki sitakimbie mapenzi ya dunia nataka ulipe kila kitu Mala husumunga wena ujuzi tibakishe ule wa serikali la uzaba ho utunge hazi urumie ya haho akiri kabole dimanga bolozi kabo biashara na matembezi rijo shindari zirumie ritunge hazi zenza mrali kaikeze nchidangizo chashi narituka na shaitikani risumutimba ike haumavi ribuwe wala angalizi daima wahi televizion ya taifa sukale unu ngarji unrao harma umjiwa ivembeni malanika o ngarjeri one umpango watu ambao petimetie ina mnendi dojua ujuzi nana utaalamu mrika ongu baharo harme yankiliahe uharme maarifa ikaonge nayo banda hoja mjini pembeni riono mnaijana ikao hapanga utaalamu anamna ikao ngatunda rawone ambao congelateur kabla ya hamba zontipia kairine ndera mhoji rijue utaalamu wa hundunda hu iha pangaji hata wasule darajainu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kadhari jole jina lako kwezi? Nipo Abdurasul. Abdurasul gawena ujuzi wa utaalamu wa ufanya congelateur hena uyambao shino haluha ya Kikomor ikao wenji ngaronao mfano hama mataajabu kabla ya huu njia harma mfano huo rikanza urivenulie ezinu utalamunu ulanuonda huu au upangaji hata wasule darajani. Ewa marahaba mbosho marahaba kwezi tukufu wa journalisti ano mpango unu tiparola la anja kosiuha lafuwa na tukosiuha tijihundu tirenge mna fei tsandiso 13 nongozi ata mrusha kofiki balanga mjumo simobo kama nsuja mosha tilala tifikiri nongo akansusiwa paske ho mfikiri ene manada mufikiri nongo weka siwa tijihundu wana 13 afira hiyo tirenge mna fei tijua timombie madamu ka 13 nduino manzo nifanye hena mimwango hata nifanye tsandiso pange zindu tsendetsi pasungomri tsitsotso tsingwashe bao wanadamu wacha vanhu watsingonu seshini ndini tsamba tsinojamba mru kabla rane jakatsfanze nungu yazilio mastaajabu
uharma inyungu ya barafu inu ndabo ikao ekahutia maji neza saya haruma muda mshashi yurenga ibaridi ya ladhimu ekardu angaliandro zehazizinu kabajabira nau ya msumari itsoka yonsi ama mri ndo arenga ibadala ya misumari ili ubenua ujuzi ya ukaya hazi hamandazinu ikazija ngizo hazamri ngeladhimuo haindi sijoka urumilwa ikesho mri tandi sofaze nungo sha ngamba nungo ya kontepase de misumari hore miaze nungo isu misumari nja kanzende misumari wa shuma sha kanzeni fanya misumari yangu ibali ata zenungo ziti ngabotelia sedia amwe unisaidia mbabe za zombo za kotso tahula kanja kana meshi kwa jeliati panga nilo yinu ndio nako ya kontepase tena unashina pase idahe nilo nako ivamba bala sifuro bala tati tanganya wandudu akojoka hiyo firigo ngariona uzana zinjibo nsi ne tafsiri yao hindi ezana zinde za kohudumwe mdroi ama de mbuda yinu inde misumari nako do songoa ni sisabu ni bazizi hoja nipangeshi nikazana mwashehi sikodi ni forowa ni se uone inde ana mayini Emana hayo hindi niambie mana abo ewa emana yini ni tiparoju amempede jazar mwamvionge sawo ntikejejo probomo aka ngone bila muhonti au tunja wonti wangalia misumari taide misumari garanzo rijuwe mengoro mo ujuzi rianzoro uone banu haukaya inumri namri ngarjo kamri na ze congelateur ziona oyo baina samawati wal ard namri ye fikra inu ufanya na utaalamu hindi buhari banu hata leo inge congelewa utaalamu na kobitabo hakika vraiment sisimbuha beseho upangae zenongo wizo unumbe se unumwezi wana kabla rane jakati fikirize nongo shaho andiswa Disemba hindu unumwezi wana shaho lalani fikirie zenongo inenga wakati mwiji ata alhamdulillah ngamshukuru Mwenyezi Mungu sitimizi bata mibona atimizi na afanya zenongo zifashi yao anisijibiwa anisijiundu ngamya furaha urudujua ndiso juzi sama swala ndiso juzi sama swala nganumbu Mwenyezi Mungu akabo tifikiria sa tena shantino jo hamba banu aninjofanya kijoka kairi hana yini ngariona mna shombotoi yoye mana hindino armoe ewa oi inde gazi nako tiyar moyo motel jo shina nifanye motel wa mri ngarumbu Mwenyezi Mungu yansiri shindari dofanya motel za hatu kama Mwenyezi Mungu abenzi ngabotoi tena kanza ewa oi duna kodoso dia zetio hizo ina baba ngo sodi tiondazi karutsu hatafsiri kainunde banu ye gaziro hawe ngojo jobu urone se alama kakwelize nongo zinu ngaba konjele hamba hindu yabo Toto mba hindu yabo urone kakweli jazakumullahu khair okukatse ngoma mutse umuntu ngo jona ka andasi jamba bori ngejujo himajao anunga jishangalia asijamba bori renge zindutia nge ekautia maji hao haini hindu narasomba maji akawonde mwangu haku gukano zile razinga hata leo hajabaridi mndo ajua hamrumi atidoka hafu helinu akainu indwa jina sha leo ngio na baridi amanzo maji ya baridi nne sha gukona zile razinga hata nje ya baridi kwa 30 minuti ngujo shinda afanye maji ya baridi mndu yanu ya jivyoka ala wajoto amadi haliwo na wabaha odu yatutula zindu yaja shaijo shinda hii awar mwazi ilera emajajo ajohufa yajo faina mnariro na wewe marhaba menji garanzo rijue ngabo zindu tezi riziona obhari banu zinu hindu hindi ewa zinu tiyo za mio tiyo na kozingiza wakauzingiza ili ijodo koji uharumazi hazizinu ye etoma urinikao harumaye haziwiyo ya uka inueme ngawe natoma ya ushinda urinike ukaya tinda inu bahi haungabo utaalamu ujoshinda uvenu mjumainu habanu
ikanda inu ndio kabana paroja ngabona toma kangabo toma ngano bo Mwenyezi Mungu nifanye ya kairi hana yinu hali nafikirie njoko fanya mjuma yinu akange joka nkuhana yinu shakabla rane jakatende tikati si fanye mafoto nione hali njoko virata nishine nipange ani yonge jela tahule ainu amambo kainu abanga Jehova shayo hali najipanga hii yamjenda tahule haku kama Yesu mwabe hata ngofikiria ukaya wandu wajanao ze congelateur bansiju heda mwendo kwa parso ujuzi unu ngwa juzizia ili udungure gotala mumu kini he tekniki sibahinge jo kinsha emaji abantu nemaji alo harmaze frigo zila yani ujiba parapore ya harmazila fasiri hindi ajiba parce que ina zinketsina mandongo zinjiza ndi wapangiwa ngono abongo filtreo maji amamtunji ko tuna maji ya mtunji ekatulama hutanyunguni na maji ya mtunji kango uno yajiba ya mtunji aku yena uya humri uno mrindi aswi ndinkudi ndio wa upasua wa ufanya shinushi harma ujiziru wana unu pia ngojo shinda uri detaye mbavi umuda ikao hurenge hata washinda wajane shomboshini amezi miraru yaje ujahunu dona kwendiso pangema ya fera swa hotimizi mezi minga itimizi mezi miraru aho fikiri awezi fanya mezi mingi enda mitsana shahoja niketsi ni pangemba hindu tsofanya mezi miraru uharuma ujuzi wa ubenu wa unu ngawe na barua au risala wajuanza uivenushie osomo andrika oraha kwa javenushiwa nezenongozinu wajuanza uambie haruma husuye shomboshini angam amnikondu barua hiyo hauwafereshe ya Mwenyezi Mungu ajelie na ushukuria tense wajawani filmo zenongozinu na kushila mazama nahe daula barahaba akabatsino kabatsi daula kazo jishinda do panga nongo amandazinu shazinu pia mutso kangu fikiroka amfanye mbandinu besela ndakange jo poronika marunda nsijo kamwiti akaizo pia zo huja uka mdungure polisi mdungure mahakama shaina manada usure mahakama usura polisi ikaja jo shinda parokrei awazo bakishoka ngondo ya hibe ya dulwa au yafungu shema na shina na pange halini anyabunga mimbu wa sharia ngamronsi johiba sifungwa hautsi ndetse dobitswa mahakama bauje ufanye mnahazi wao ili ushinde ujimiliki maisha yao inu hazi za swana kikomor ili wandu waelewe ngabo majuba wa kushula na zinongozi majuba wanu kabla ufanye mnahazi wenu huwajuliza amba nongoka ngao na ujuzi wa hazi inu ambao artisana wandu kabasi mdujua time mdumsheka jako jua tefami kwa jako jua shaso sokotsanya wasa wafanya wajuliza uje waonese ujuzi wenu kaungo lewanda ingawa ne fikra ukawa paru waonese mbabe ujuzi amadaba wana jani filme wabanu abonga no sokamo nzonito parce que katsi tia misumari ya shuma ijo kana masi kakomea ujodo na mwani masi parce que nso ifumba miri hatati ale kauchu silitia uka mjonyeso ka le kauchu ndani hali nafanya ngamu ni ku garanti au kama ndongo za mahakume jau Kenodi hauka vraiment si porte soif ufanya hazi ya utaalamu wa haju parce que ngono na mila mwana na mila mwana inde misumari na ko ngono ize mila muzana ko tsotsa misumari ya mirila wa izukuro ngono misumari ni sai ngono sazini kama kilibago jobira tense jazakumullah khair marhaba arjua kwa ndu wafanya u congelateur wafanya uhindu walio utia nyama ndini zindu pia zjo ushinda zirumishi ngao nafikira ushinda ufanye nkujo ushinda irwawe zana za dahoni leo inu mndu haja banu ngutsaho anikatsaza kimanga shangutsaho zinu sha ngena toma ukayangu joshikubire nyama ye maji za sango ushinda ufanye shoboshi hujo kama joshia nifanye sante pa ikashindisi akawa haya mirimi nene tawa minene ngulwa awe mana kufanya hali yo njapasa mnditsa ula wakana zimba saila sha aba hakamra changu nsashiyo yetidana najofanya tijomsuhulia nifanye mswana za joka
aninenjeje tu njumalini ili uvenuo ujuzi wao na muhenu beno ujuzi wao umnike garanti ya ukayambi zongu ndio urumishi harma ya nyama ya maji amanda yinu bane halabu ya yinu mrajo jo hansi plage revenuli ujuzi wa he utaalamu utaalamu aninde redateri ani circuler ze hena mbendilo bange virovan ije kansi pia zindu hizo amade gas no wili huo habe havanu oyaja kansi banu hampia balo hapia ngo wili one gas yata hatsuju habe harma ze tedemani shindo ikojide and glass ekeni bush abo kejajo porenda te kojile abo shatujo temna tumtalawoi mvule mtowe upase banu utope po ajoka unjai ho ubada katilo dute babo utegazi kejo kojile tuvabe andori jimlisize zindu nzima hanzima iliye ni ujoka uona au yaishie shange na ufari uka hindu fulani na hindu fulani hatande shapange mdoi yako uomu ndini mwaje hata yajeshendu isho sheino shakumuri isho tengeni mpange kojilateri mtikana suha unu msongoma wa shikomori na mradi mwenda ye paza msongoma hila alafu hali msongoma boza hisa zembuda sio jimilia bahi hata shati nanga tizifanya hazi hata msongoma joko huja tizifanya misumari dona kushinani misizimduo ile misumari na kupangia ye na kurumia mwaye frigo hiyo oide mndu na kokansi banu akabana kamno mbulaba njao ubonso namba ani utoa mndo alafu mndo huo doshindo huo hewe ezetiozila indeze bageti na kosodia harumaye zetioza bali ya kompresori ujarumaye radiateri ujarumaye zetioza na kotia harumaye frigo hiyo ndeni sana kosina na kokantini grata tani itoema anize ni zerature ani singe ijoji samade waliona bimidasi ho wakati ne setabu na tikanzeni fanyeze nongona njaka na mapesa ani ndele broshi nako singia ni ba even unashoboi kama nzonungwetio atishati nenge hindu hama buda shabu mitso temna tojau sisaba sitemna ndino yata mnatwe hunguhando batinoka hanja bafiro ka hula ubinenda hula ubinenda hula ikoli hena bahanu nako kaza nako temisumarini abo mitsongoa sirenge koli inu tsibaha sisisi katileke koli ihumu abo embuda yo keno pororo hata hena umduwa ina mahaudu ko somebody shukra hubasaua ya maisha ya hini mzima dasi yo muhimu imnaija woi haunesa utaalamu wa daraja ya tuba mpaka ikao ngepasao ya shangiriwa ili wanazijana hamanda wanu ikao una ujuzi dehazi za swana ubenu wao utamaduni haini mahalani kao ndori jokaya ili imkomori ya jifahari ukaya ngina wanazijana wataalamu walona ujuzi wazi hamandi heli kao bibi aniamiwa mshangama ikao nde mengoni mwema dhamana wahe artizana za komori inuharambao hazi za swana uharma ze kalma za hahe haunesa yauka wanazijana wanu ngepasao washangiriwa ili haini mndu yajilewe uharma ya maisha ya hahe ubatina ulewa mndu itoka uyonzi sifurahia kwa haku hata nzina shinda nionese mfano heli najibu wazo ndongonaziona zinu amande hela ndu wajua wo zensi zilobonze hizo basi wahe zensi hizo ngojao heze hazi zitwaliwao zifanyishia zione hazi tarehe zao kazande hazi za vonsiju sibahatisha tinikuodho amana wahe cooperative artisanali kao umuhimu wa hayo mungoni mwa mzinjisha umuhimu wa handa doso mesaze hazi za mihono umuhimu wa he
ye cooperative dofanya hata zirenzi ze tarehe za hatu nrito bure lonziano na hatu wadoso mazi hazizami hono baundo tajiri mhu wa hensi ya hatu ye cooperative inu ye hansi wa ne chambre de commerce de l'industrie et de l'artisanat ya Shikomori yo jimla ya hazi zinji ikawo ya utaha isaidie mulimaji roa huzawo roa fanya uze hazami hono hataza nongozo nsipia bora ubure ulawe ye ntia hatu ikena wandu kaongo ajohe de sensi uzoni rizie mbabo mezi insha Allah donc ngamina twamanku yo kawana hatu kawo no hamada zinu wajohele wa kamsomo tilo mtunda yake ntina buku ya dwanzi hausoma shao msomo de kamdunge na akili ikaonge tongozo mdu hamade heli ya abdrasuli ya babanu akili kawo mdungu johenda ya jifanyise hazi wetwani ya unde mbendu yale chatende haibi hajoi siza piro baranze prizo isejaya kabati place bonge kairiri to bure rujojwa hunda na tijanje maisha Allah sijibiwa hadiso sukalelo harimwaz ndongo zinji nizionao za husu yema umwendeso wahaziza mihono shalelo nafikiri hama ni wasiroda huna mjua si uhandro hasiba munde furahana yona mjini pembeni wanazijana ikao dualio imakatiano au nanu wajao washinde wajimilki harmahazi za swana wazijuao wazielewao ili haini mundu yajibulie hazi za hahe yashinde ya lele ya maisha ya hahe na ulihondae ngombo mungu naijana hamandoi washinde wa mshangirie holiho yemengoni mwema dhamana ikao ushangiria ze hazi za swana abami hadaraja hensi ya hatu na jana mandoi ya shangiriwa heze pande zonsi ili ujuzi ushinde ubenu harme mataifa toko zonsi au jifaharu harme hensi ya hatu kenda sina wanazijana waliona ujuzi jome wa hazi za swana Mwana husumunga wena ujuzi tibakishe ule wa serikali lauza ho utunge hazi urumie ya haho ankiri kabole di manga ulozi kabo biashara na matembezi rijo shindari. De Salimani Hambou à Malembadjini, c'est en tout 15 localités qui couvrent la zone